Si les tyrannosaures avaient été LGBT ou même simplement homosexuels, ils auraient disparu de la surface de la Terre. Mauvais exemple certes, mais qui permet de dédramatiser en rappelant que LGBT ou pas, nos jours sont quand même comptés en tant qu'individus, civilisation et même en tant qu'espèce. Cela n'empêche pas que notre premier instinct, conditionné par la nature, et parfois oublieux du concept de ménopause, c'est la survie de la dite espèce par la reproduction. Cela passe avant même l'instinct de survie individuel, certains animaux perdant allègrement la vie en s'accouplant. À cet instinct se superpose le conditionnement à la norme qui, elle, vise à la survie non plus de l'espèce, mais de la civilisation. Encore un cran au-dessus, la survie de l'individu est, elle, tributaire d'une troisième couche, supposée s'accommoder des deux autres, et qu'on appelle le bon sens. Une société fonctionne de façon optimale quand les trois couches s'articulent en harmonie. La première couche, l'impératif de reproduction, qui par ailleurs conditionne tous les aspects de nos sociétés, repose exclusivement sur la dichotomie et la complémentarité homme-femme au sens purement biologique. C'est incontestable par tout individu rationnel. À partir du moment où l'on a compris que ce n'est pas l'utilisation de ces organes génitaux pour faire quelque chose ou leur introduction en quelque endroit qui détermine le caractère sexuel d'un acte, il devient évident que seules les interactions entre des organes reproductifs mâles et femelles peuvent être qualifiées sans ambiguïté de sexualité. Puisque, en suivant cette logique, sexualité et hétérosexualité deviennent totalement synonymes, on peut en déduire que ce pléonasme n'a été créé que pour donner l'illusion d'une équivalence avec diverses pratiques d'onanisme plus ou moins réciproques qui, pour aussi respectables qu'elles soient, opèrent, elles, une décorrélation mécanique totale entre l'acte et sa fonction biologique potentielle. Ce n'est donc pas parce que ça se ressemble, notamment au niveau de la résolution des tensions, que c'est la même chose. Comme en témoignent les tétons des hommes qui ne servent strictement à rien, la division homme-femme qui n'intervient qu'au bout de 7 semaines au niveau de l'embryon est le résultat de processus génétiques et biochimiques extrêmement complexes. La majorité des gens s'inscrit dans une fourchette allant dans un sens ou dans l'autre et a des attirances correspondantes à la présence ou l'absence du chromosome Y. Statistiquement, il y a donc forcément, à la marge, des individus dont les attirances ne correspondent pas à ce que devrait leur dicter leur chromosome. C'est un phénomène naturel qui a toujours existé et qui, s'il n'y a aucune raison particulière de le valoriser, tant qu'il n'est pas disruptif, ne saurait être vilipendé non plus. La nature étant généralement bien faite, il est même probable que la chose ait une fonction biologique propre. Elle pourrait notamment avoir celle de régulateur de population si l'on considère, c'est en tout cas mon impression, qu'elle a tendance à augmenter dans les environnements à forte densité. Après l'impératif de reproduction, la seconde couche de cohésion est donc la norme, qui n'est rien d'autre qu'une codification morale et une rationalisation de la première, selon l'adage, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Il s'agit avant tout de maintenir l'illusion d'être plus que des animaux, illusion sans laquelle aucune société n'est possible. Cette normalisation a pour effet secondaire automatique de fixer les individus qui se situent dans la fourchette biochimique basse, que ce soit côté masculin ou côté féminin, dans le schéma conventionnel, ce qui renforce la cohérence sociétale. Jusqu'à la Révolution de 1789, les manquements étaient criminalisés, mais la chose n'était pas vraiment formalisée. Dans la pratique, la France a toujours fait preuve d'une relative tolérance, ne devenant intransigeante que quand elle avait besoin d'un prétexte à des éliminations politiques comme pour les Cathares ou les Templiers. En revanche, depuis la dite Révolution, si la pratique a bien été décriminalisée, elle a été transformée en délit formalisé, ce qui, paradoxalement, s'est traduit dans les faits par une répression beaucoup plus rigoureuse et systématique. Répression qui a perduré jusqu'à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981.
Mitterrand et Badinter, au lieu de se contenter d'y mettre fin, ont alors volontairement ouvert la brèche vers l'excès dans l'autre sens, passant de la gauche de lutte des classes au gauchisme sociétal dont ils ont largement contribué à répandre le virus dans tout le monde occidental. Dans la même veine que le pléonasme d'hétérosexualité précédemment évoqué, a alors eu lieu un second glissement sémantique encore plus préjudiciable, mal nommer les choses étant la meilleure façon de gouverner les masses. En effet, de la même façon qu'on ne dit pas un couple de chaussures, en bon français, deux personnes de même sexe devraient s'appeler une paire. En créant le pléonasme de couple hétérosexuel, comme s'il pouvait exister un autre type de couple, et en laissant penser par cet abus de langage que couple et paire c'est pareil, il devenait possible de revendiquer une égalité des droits qui n'a aucun sens, notamment eu égard aux enfants. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, par exemple, un pariage pour les pères avec des droits et devoirs spécifiques, mais utiliser le terme mariage dans ce cas est un non-sens absolu. D'autant que le véritable mariage n'a jamais été interdit à quiconque, chacun étant libre de fonder un foyer avec quelqu'un du sexe opposé, y compris en étant parfaitement honnête si son but principal est d'avoir des enfants. Dans ce cas, sauf à les considérer comme des accessoires ou des objets de désir et de consommation, ces derniers doivent passer en premier, de même que leur droit inaliénable à avoir un père et une mère. En outre, il suffit de se balader dans la rue pour constater qu'en raison d'une pénurie chronique de Sydney Sweeney ou de l'équivalent masculin, beaucoup se sont contentés de ce qu'ils ont trouvé, et même avec beaucoup d'imagination et en fermant les yeux, et parfois le nez, le sacrifice de part et d'autre dans la chambre à coucher doit probablement être, dans certains cas au moins, car l'amour a ses raisons que la raison ignore, d'intensité comparable et eux ne se plaignent pas. On nous a bien sûr vendu tout ça au nom de l'amour. Outre le fait que la biochimie et la psychologie diffèrent sensiblement entre un couple et une paire, et qu'il s'agit là encore d'une fausse égalité, la notion d'amour dans le mariage est un mirage relativement récent et pas du tout universel. Un sentiment par essence volatile et un contrat écrit n'ont rien à voir l'un avec l'autre, de sorte que l'on peut se marier sans être amoureux et être amoureux sans se marier. Donc cet argument ne tient pas. C'est de toute façon un débat d'arrière-garde, le mariage lui-même étant en voie rapide de disparition, en même temps que les civilisations qui se sont construites dessus. Bien sûr, l'homosexualité n'y est pour rien et il ne s'agit pas de confondre les conséquences avec les causes. C'est la vulnérabilité et la faiblesse de la société qui entraînent les glissements progressifs et non le contraire. Et c'est valable également pour l'immigration de masse. L'histoire bégayant, comme on a pu le constater chez les Grecs, dans les orgies romaines, la débauche à Versailles ou sous la République de Weimar, la normalisation de certaines pratiques a toujours été un des marqueurs précurseurs d'une fin de civilisation ou de bouleversement majeur. En fait, à chaque fois que le collectif est effacé par l'individu lequel, une fois perverti, court après sa dose de dopamine. En effet, s'il existe une homosexualité innée marginale qui n'a jamais posé problème, avec entre autres le développement du chemsex, on peut pousser certains individus, y compris certains hétéros, à une homosexualité perverse, voire bien pire, la puberté anale n'étant pas un concept, et c'est généralement là que les choses dérapent. Si par le passé, il suffisait que les élites soient corrompues pour que la civilisation s'effondre, dans une pseudo-démocratie, il faut également que la corruption atteigne les couches populaires, déjà affaiblies par les concepts foireux d'égalité et de droits de l'homme, ce qu'on s'est employé à faire, notamment par la pornographie. C'est ce qui explique que si, jusqu'ici, le troisième niveau de cohésion, après la reproduction et la norme, à savoir le bon sens individuel le plus basique, avait été peu ou prou préservé, ce dernier rempart a définitivement sauté avec l'acceptation du concept d'alphabet quantique tridimensionnel dont, mises à part les 3 premières lettres, entraînées souvent malgré elles dans l'aventure, une bonne partie du reste, non seulement n'a rien à voir avec la normalité au sens étymologique, mais n'a parfois absolument rien à voir
avec l'ordre naturel non plus. Outre le fait que nombre des personnes concernées, dont la souffrance est réelle, relèvent officiellement de la psychiatrie et sont suivies médicalement à ce titre aux frais des contribuables, depuis le début, les pires perversions, de la zoophilie à la pédophilie, qui a coupé leur drapeau arc-en-ciel, essaient de raccrocher leur petit wagon au train des inepties et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles y parviennent. Ce mirage collectif est donc à la fois souvent dramatique pour les personnes vulnérables qui maintes fois sont trompées sur la cause de leur mal-être et dangereux pour la société. Sans sombrer dans le complotisme, la chose s'inscrit dans une continuité de destruction de l'unité ethnique occidentale après les massacres des 2 guerres mondiales, la promotion du féminisme et de l'avortement, puis l'immigration de masse et l'explosion du narcotrafic qui l'accompagne. Un peu comme le dernier clou sur le cercueil. Derrière tous ces événements, pur hasard, on retrouve généralement les mêmes instigateurs et financeurs. Pour autant, l'avenir ne présage rien de bon pour cette communauté artificielle totalement manipulée pour servir de fusible. En effet, de temps en temps, le système doit faire un pas en arrière pour éviter que le peuple se révolte en lui faisant passer un retrait pénible partiel de quelques centimètres pour une victoire et, on peut déjà en distinguer les prémices, c'est le mouvement LGBT qui, s'il ne s'est pas déjà dissous de lui-même au niveau subatomique, à force de se subdiviser, servira de premier bouc émissaire sacrificiel pour canaliser la colère. If tyrannosaurs had been LGBT, or even simply homosexual, they would have disappeared from the face of the earth. A bad example, certainly, but one that helps to put things in perspective by reminding us that, LGBT or not, our days are still numbered, as individuals, as a civilization, and even as a species. This doesn't change the fact that our first instinct, conditioned by nature, and sometimes forgetting the concept of menopause, is the survival of the species itself through reproduction. This takes precedence, even over the instinct for individual survival, some animals blithely losing their lives while mating. Superimposed on this instinct is conditioning to the norm, which aims for the survival, not of the species, but of civilization. A step further still, the survival of the individual depends on a third layer, supposedly compatible with the other two, which we call common sense. A society functions optimally when these 3 layers work together harmoniously. The first layer, the imperative of reproduction, which, moreover, conditions all aspects of our societies, rests exclusively on the dichotomy and complementarity of man and woman in the purely biological sense. This is undeniable to any rational individual. Once one understands that it is not the use of one's genitals to do something or their insertion into any place that determines the sexual nature of an act, it becomes clear that only interactions between male and female reproductive organs can be unambiguously described as sexuality. Since, following this logic, sexuality and heterosexuality become completely synonymous, one can deduce that this pleonasm was created solely to give the illusion of equivalence with various, more or less reciprocal, masturbation practices, which, however respectable they may be, operate a complete mechanical disconnect between the act and its potential biological function. Therefore, just because they are similar, particularly in terms of resolving tensions, it doesn't mean that they are the same thing. As evidenced by men's nipples, which serve absolutely no purpose, the male-female division, which only occurs after 7 weeks in the embryo, is the result of extremely complex genetic and biochemical processes. The majority of people fall within a range, in one direction or the other, and their attractions correspond to the presence or absence of the Y chromosome. Statistically, there are therefore inevitably, at the margins, individuals whose attractions do not correspond to what their chromosomes should dictate. This is a natural phenomenon that has always existed, and while there is no particular reason to value it, as long as it is not disruptive, it should not be vilified either.
Nature being generally well-ordered, it is even likely that this phenomenon has its own biological function. It could, in particular, serve as a population regulator. If we consider, this is certainly my impression, that it tends to increase in densely populated environments. After the imperative of reproduction, the second layer of cohesion is therefore the norm, which is nothing other than a moral codification and a rationalization of the first. According to the adage, since these mysteries are beyond us, let us pretend to be their organizer. It is, above all, a matter of maintaining the illusion of being more than animals, an illusion without which no society is possible. This normalization has the automatic side effect of fixing individuals who fall within the lower biochemical range, whether male or female, within the conventional framework, which reinforces societal cohesion. Until the French Revolution of 1789, deviations from this norm were criminalized, but the practice was not truly formalized. In practice, France has always demonstrated relative tolerance, becoming intransigent only when it needed a pretext for political eliminations, as with the Cathars or the Templars. However, since the aforementioned revolution, while the practice has indeed been decriminalized, it has been transformed into a formalized offense, which, paradoxically, has resulted in much more rigorous and systematic repression. This repression persisted until the left came to power in 1981. Mitterrand and Badinter, instead of simply putting an end to it, then deliberately opened the floodgates to excess in the other direction, shifting from a class struggle left to a social leftism, the virus of which they largely contributed to spreading throughout the Western world. In the same vein as the previously mentioned pleonasm heterosexuality, a second, even more damaging semantic shift occurred, since misnaming things is the best way to govern the masses. Indeed, just as one doesn't say a couple for shoes in proper English, two people of the same sex should be called a pair. By creating the pleonasm heterosexual couple, as if another kind of couple could exist, and by implying, through this misuse of language, that couple and pair are the same, it became possible to claim an equality of rights that makes no sense, especially with regard to children. This doesn't mean that there can't be, for example, a pairage for pairs with specific rights and responsibilities, but using the term marriage in this case is utter nonsense, especially since true marriage has never been forbidden to anyone. Everyone is free to start a family with someone of the opposite sex, even if perfectly honest, if their primary goal is to have children. In that case, unless they are considered accessories or objects of desire and consumption, the children must come first, as must their inalienable right to have a father and a mother. Furthermore, one only needs to walk down the street to see that due to a chronic shortage of Sydney Sweeney or the male equivalent, many have made do with what they found, and even with a great deal of imagination, while closing their eyes, or sometimes their nostrils, the sacrifices made by both partners in the bedroom must probably be, in some cases at least, because love has its reasons that reason cannot comprehend, of comparable intensity, and they don't complain. Of course, all of this was sold to us in the name of love. Besides the fact that biochemistry and psychology differ significantly between a couple and a pair, and that this is yet another false equality, the notion of love in marriage is a relatively recent and far from universal mirage. A feeling, inherently volatile, and a written contract have nothing to do with each other, so one can marry without being in love, and be in love without getting married. Therefore, this argument doesn't hold water. In any case, it's a rearguard debate, as marriage itself is rapidly disappearing, along with the civilizations built upon it. Of course, homosexuality has nothing to do with it, and we mustn't confuse consequences with causes. It is the vulnerability and weakness of society
that lead to these gradual shifts, not the other way around, and this also applies to mass immigration. History repeats itself, as we saw with the Greeks, in the Roman orgies, the debauchery at Versailles, or under the Weimar Republic. The normalization of certain practices has always been a harbinger of the end of a civilization or major upheavals. In fact, every time the collective is eclipsed by the individual, who, once corrupted, chases after their dopamine fix. Indeed, while there is a marginal, innate homosexuality that has never posed a problem with, among other things, the rise of chemsex, some individuals, including some heterosexuals, can be pushed toward a perverse homosexuality, or even worse, anal puberty is not a concept, and it is generally at this point that things go wrong. If, in the past, it was enough for elites to be corrupt, for civilization to collapse, in a pseudo-democracy, corruption must also reach the popular classes, already weakened by the flawed concepts of equality and human rights, which has been achieved, in particular, through pornography. This explains why, while until now, the third level of cohesion, after reproduction and the norm, namely the most basic individual common sense, had been more or less preserved, this last bulwark has definitively crumbled with the acceptance of the concept of a three-dimensional quantum alphabet. Apart from the first three letters, often unwittingly drawn into the adventure, a good part of the rest not only has nothing to do with normality in the etymological sense, but sometimes has absolutely nothing to do with the natural order either. Besides the fact that many of those affected, whose suffering is real, are officially under the purview of psychiatry and receive medical treatment at taxpayers' expense, from the very beginning, the worst perversions, from bestiality to pedophilia, which copied their rainbow flag, have been trying to hitch their little wagon to the train of absurdity, and it's only a matter of time before they succeed. This collective mirage is therefore both often tragic for vulnerable people, who are frequently misled about the cause of their distress, and dangerous for society. Without resorting to conspiracy theories, this situation fits into a continuum of destruction of Western ethnic unity, following the massacres of the two world wars, the promotion of feminism and abortion, then mass immigration and the accompanying explosion of drug trafficking. It's like the final nail in the coffin. Behind all these events, purely by chance of course, we generally find the same instigators and financiers. However, the future doesn't bode well for this artificial community, completely manipulated to serve as a scapegoat. Indeed, from time to time, the system has to take a step back to prevent popular revolt, passing off a few centimeters partial penile withdrawal as a victory, and we can already see the beginnings of this. It is the LGBT movement which, if it hasn't already dissolved itself at the subatomic level through constant subdivision, will serve as the first sacrificial scapegoat to channel the anger. Si los tiranosaurios hubieran sido LGBT o incluso simplemente homosexuales, habrían desaparecido de la faz de la Tierra. Un mal ejemplo, sin duda, pero que ayuda a poner las cosas en perspectiva al recordarnos que, seamos LGBT o no, nuestros días están contados como individuos, como civilización e incluso como especie. Esto no cambia el hecho de que nuestro primer instinto, condicionado por la naturaleza, y a veces olvidando el concepto de menopausia, es la supervivencia de la especie misma a través de la reproducción. Esto tiene prioridad incluso sobre el instinto de supervivencia individual, ya que algunos animales pierden la vida alegremente durante el apareamiento. Superpuesto a este instinto está el condicionamiento a la norma, que busca la supervivencia no más de la especie, sino de la civilización. Un paso más allá, la supervivencia del individuo depende de una tercera capa, supuestamente compatible con las otras dos, que llamamos sentido común. Una sociedad funciona de manera óptima cuando estas tres capas trabajan juntas armoniosamente. La primera capa, el imperativo de la reproducción, que además condiciona todos los aspectos de nuestras sociedades, se basa exclusivamente en la dicotomía y complementariedad entre hombre y mujer,
en el sentido puramente biológico. Esto es innegable para cualquier individuo racional. Una vez que se comprende que no es el uso de los genitales para realizar un acto, ni su inserción en ningún lugar lo que determina la naturaleza sexual del mismo, queda claro que solo las interacciones entre los órganos reproductores, masculinos y femeninos, pueden describirse inequívocamente como sexualidad. Dado que, siguiendo esta lógica, sexualidad y heterosexualidad se vuelven completamente sinónimos, se puede deducir que este pleonasmo se creó únicamente para dar la ilusión de equivalencia, con diversas prácticas de masturbación más o menos recíprocas que, por muy respetables que sean, operan una completa desconexión mecánica entre el acto y su potencial función biológica. Por lo tanto, el hecho de que sean similares, particularmente en términos de resolución de tensiones, no significa que sean lo mismo, como lo demuestran los pezones masculinos que no cumplen ninguna función. La división entre sexos, que solo se produce después de 7 semanas en el embrión, es el resultado de procesos genéticos y bioquímicos extremadamente complejos. La mayoría de las personas se sitúan dentro de un rango en una dirección u otra, y sus atracciones corresponden a la presencia o ausencia del cromosoma Y. Estadísticamente, inevitablemente existen, en los márgenes, individuos cuyas atracciones no corresponden a lo que sus cromosomas deberían dictar. Este es un fenómeno natural que siempre ha existido y si bien no hay ninguna razón particular para valorarlo, mientras no sea perjudicial, tampoco debería ser demonizado. Dado que la naturaleza es generalmente ordenada, es probable incluso que este fenómeno tenga su propia función biológica. Podría, en particular, servir como regulador de la población. Si consideramos, esta es sin duda mi impresión, que tiende a aumentar en entornos densamente poblados. Tras el imperativo de la reproducción, la segunda capa de cohesión es, por tanto, la norma, que no es otra cosa que una codificación moral y una racionalización de la primera, según el adagio. Como estos misterios nos superan, pretendamos ser sus organizador. Se trata sobre todo de mantener la ilusión de ser algo más que animales, una ilusión sin la cual ninguna sociedad es posible. Esta normalización tiene el efecto secundario automático de encasillar a los individuos que se encuentran dentro del rango bioquímico inferior, sean hombres o mujeres, dentro del marco convencional, lo que refuerza la cohesión social. Hasta la Revolución Francesa de 1789, las desviaciones de esta norma se consideraban crímenes, pero la cosa no estaba realmente formalizada. En la práctica, Francia siempre ha demostrado una tolerancia relativa, mostrándose intransigente solo cuando necesitaba un pretexto para eliminaciones políticas, como con los cátaros o los templarios. Sin embargo, desde la mencionada revolución, si bien el hecho ya no se consideraba un crimen, fue reclasificado como delito penal formalizado, lo que, paradójicamente, ha dado lugar a una represión mucho más rigurosa y sistemática. Esta represión persistió hasta que la izquierda llegó al poder en 1981. Mitterrand y Badinter, en lugar de simplemente ponerle fin, abrieron deliberadamente las compuertas a los excesos en la dirección opuesta, pasando de una izquierda de lucha de clases a un izquierdismo social, virus al que contribuyeron, en gran medida, a propagar por todo el mundo occidental. En la misma línea que el pleonasmo, heterosexualidad, mencionado anteriormente, se produjo un segundo cambio semántico, aún más perjudicial, ya que la mejor manera de gobernar a las masas es nombrar las cosas erróneamente. De hecho, así como no se dice una pareja de zapatos en castellano estándar a dos personas del mismo sexo, se les debería llamar un par. Al crear el pleonasmo, pareja heterosexual, como si pudiera existir otro tipo de pareja, e implicando, mediante este mal uso del lenguaje, que pareja y par son lo mismo, fue posible reclamar una igualdad de derechos que carece de sentido, especialmente en lo que respecta a los hijos. Esto no significa que no pueda existir, por ejemplo, un patrimonio para pares, con derechos y responsabilidades específicos, pero usar el término matrimonio, en este caso, es un completo disparate.
sobre todo porque el verdadero matrimonio nunca ha estado prohibido para nadie. Todo el mundo es libre de formar una familia con alguien del sexo opuesto, incluso si es perfectamente honesto, si su principal objetivo es tener hijos. En ese caso, a menos que se les considere accesorios u objetos de deseo y consumo, los hijos deben ser la prioridad, al igual que su derecho inalienable a tener un padre y una madre. Además, basta con caminar por la calle para comprobar que debido a la escasez crónica de ambos Sydney Sweeney, o su equivalente masculino, muchos se han conformado con lo que han encontrado. E incluso con mucha imaginación y con los ojos, y a veces la nariz, cerrados. Los sacrificios que ambos miembros de la pareja realizan en la intimidad probablemente sean, al menos en algunos casos, porque el amor tiene razones que la razón no comprende, de una intensidad comparable, y no se quejan. Por supuesto, todo esto nos lo vendieron en nombre del amor. Además de que la bioquímica y la psicología difieren significativamente entre un par y una pareja, y de que esto es otra falsa igualdad, la noción de amor en el matrimonio es un espejismo relativamente reciente y lejos de ser universal. Un sentimiento inherentemente volátil y un contrato escrito no tienen nada que ver entre sí, por lo que uno puede casarse sin estar enamorado y estar enamorado sin casarse. Por lo tanto, este argumento no se sostiene. En cualquier caso, es un debate obsoleto, ya que el matrimonio en sí está desapareciendo rápidamente, junto con las civilizaciones construidas sobre él. Por supuesto, la homosexualidad no tiene nada que ver con esto y no debemos confundir consecuencias con causas. Es la vulnerabilidad y la debilidad de la sociedad las que conducen a estos cambios graduales, no al revés, y esto también se aplica a la inmigración masiva. La historia se repite, como vimos con los griegos, en las orgías romanas, en el libertinaje de Versalles, o bajo la República de Weimar. La normalización de ciertas prácticas siempre ha sido presagio del fin de una civilización o de grandes convulsiones. De hecho, cada vez que lo colectivo se ve eclipsado por lo individual, quien, una vez corrompido, persigue su dosis de dopamina. En efecto, si bien existe una homosexualidad marginal e innata, que nunca ha supuesto un problema. Con el auge del chemsex, entre otras cosas, algunos individuos, incluidos algunos heterosexuales, pueden ser empujados hacia una homosexualidad perversa o incluso peor, ya que no existe tal concepto como la pubertad anal y es generalmente en este punto donde las cosas se tuercen. Si en el pasado bastaba con que las élites fueran corruptas para que la civilización colapsara, en una pseudodemocracia, la corrupción debe alcanzar también a las clases populares, ya debilitadas por los conceptos erróneos de igualdad y derechos humanos, lo cual se ha logrado, en particular a través de la pornografía. Esto explica por qué, mientras que hasta ahora el tercer nivel de cohesión después de la reproducción y la norma, es decir, el sentido común individual más básico, se había conservado más o menos, este último baluarte se ha derrumbado definitivamente con la aceptación del concepto de alfabeto cuántico tridimensional. Aparte de las tres primeras letras, a menudo arrastradas involuntariamente a la aventura, gran parte del resto, no solo no tiene nada que ver con la normalidad, en el sentido etimológico, sino que, a veces, tampoco tiene absolutamente nada que ver con el orden natural. Además de que muchos de los afectados, cuyo sufrimiento es real, están oficialmente bajo la supervisión de la psiquiatría, y reciben tratamiento médico a expensas de los contribuyentes, desde el principio, las peores perversiones, desde la bestialidad hasta la pedofilia, que copió su bandera arcoíris, han intentado acoplar su carro al tren del absurdo y es solo cuestión de tiempo antes de que lo consigan. Este espejismo colectivo resulta, por lo tanto, a menudo trágico para las personas vulnerables, a quienes frecuentemente se les engaña sobre la causa de su sufrimiento, y peligroso para la sociedad. Sin recurrir a teorías conspirativas, esta situación se inscribe en una continua destrucción de la unidad étnica occidental tras las masacres de las dos guerras mundiales. La promoción del feminismo y el aborto, la inmigración masiva y la consiguiente explosión del narcotráfico. Es como el último clavo en el ataúd. Detrás de todos estos acontecimientos, claro por pura casualidad, solemos encontrar a los mismos instigadores y financiadores. Sin embargo, el futuro no augura nada bueno para esta comunidad artificial, completamente manipulada para servir de chivo expiatorio. De hecho, de vez en cuando, el sistema tiene que dar un paso atrás para evitar una revuelta popular,
presentando una retirada parcial del pene de unos centímetros como una victoria y, ya podemos ver los inicios de esto, es el movimiento LGBT el que si no se ha disuelto ya, a nivel subatómico, mediante la constante subdivisión, servirá como primer chivo expiatorio para canalizar la ira. Wären Tyrannosaurier LGBT oder auch nur homosexuell gewesen, wären sie längst ausgestorben. Ein schlechtes Beispiel gewiss, aber es hilft, die Dinge ins rechte Licht zu rücken, indem es uns daran erinnert, dass unsere Tage, ob LGBT oder nicht, als Individuen, als Zivilisation und sogar als Spezies gezählt sind. Das ändert nichts daran, dass unser erster von der Natur geprägter Instinkt, obwohl das Konzept der Menopause gerät manchmal in Vergessenheit, das Überleben der Art selbst durch Fortpflanzung ist. Dieser hat sogar Vorrang vor dem Instinkt für das individuelle Überleben. Es gibt sogar Tiere, die bereit sind, beim Paarungsakt zu sterben. Überlagert wird dieser Instinkt von der Anpassung an die Norm, die nicht mehr das Überleben der Art, sondern das der Zivilisation zum Ziel hat. Darüber hinaus hängt das Überleben des Individuums von einer dritten Ebene ab, die angeblich mit den beiden anderen vereinbar ist, dem gesunden Menschenverstand. Eine Gesellschaft funktioniert optimal, wenn diese drei Ebenen harmonisch zusammenwirken. Die erste Ebene, der Reproduktionszwang, der zudem alle Aspekte unserer Gesellschaften prägt, beruht ausschließlich auf der Dichotomie und Komplementarität von Mann und Frau im rein biologischen Sinne. Dies ist für jeden rational denkenden Menschen unbestreitbar. Sobald man versteht, dass nicht die Verwendung der Genitalien oder deren Einführen irgendwo die sexuelle Natur einer Handlung bestimmt, wird deutlich, dass nur Interaktionen zwischen männlichen und weiblichen Fortpflanzungsorganen eindeutig als Sexualität bezeichnet werden können. Da Sexualität und Heterosexualität, dieser Logik folgend, völlig synonym werden, lässt sich schlussfolgern, dass dieser Pleonasmus einzig und allein geschaffen wurde, um die Illusion einer Gleichwertigkeit mit verschiedenen, mehr oder weniger reziproken Masturbationspraktiken zu erzeugen, die, so respektabel sie auch sein mögen, eine völlig mechanische Trennung zwischen der Handlung und ihrer potenziellen biologischen Funktion bewirken. Nur weil sie ähnlich sind, insbesondere im Hinblick auf die Lösung von Spannungen, bedeutet das also nicht, dass sie dasselbe sind. Wie die männlichen Brustwarzen beweisen, die keinerlei Funktion erfüllen, ist die Geschlechtsdifferenzierung, die erst nach 7 Wochen im Embryo stattfindet, das Ergebnis äußerst komplexer genetischer und biochemischer Prozesse. Die meisten Menschen bewegen sich in einem Bereich, der eher in die eine oder andere Richtung tendiert, und ihre sexuelle Orientierung entspricht dem Vorhandensein oder Fehlen des Y-Chromosoms. Statistisch gesehen gibt es daher zwangsläufig Individuen, deren sexuelle Orientierung nicht dem entspricht, was ihre Chromosomen vorgeben. Dies ist ein natürliches Phänomen, das schon immer existiert hat, und obwohl es keinen besonderen Grund gibt, es zu schätzen, sollte es, solange es nicht störend wirkt, auch nicht verteufelt werden. Da die Natur im Allgemeinen gut geordnet ist, ist es sogar wahrscheinlich, dass dieses Phänomen eine eigene biologische Funktion hat. Es könnte insbesondere als Populationsregulator dienen, wenn man bedenkt, so mein Eindruck, dass es in dicht besiedelten Gebieten tendenziell zunimmt. Nach dem Reproduktionszwang bildet die Norm die zweite Ebene des Zusammenhalts. Sie ist nichts anderes als eine moralische Kodifizierung und Rationalisierung der ersten, getreu dem Motto: Da uns diese Geheimnisse verborgen bleiben, geben wir uns vor, sie zu ordnen. Es geht vor allem darum, die Illusion aufrechtzuerhalten, mehr als Tiere zu sein, eine Illusion, ohne die keine Gesellschaft möglich ist. Diese Normalisierung hat den automatischen Nebeneffekt, Individuen mit niedrigeren biochemischen Werten, ob Mann oder Frau, in den konventionellen Rahmen einzuordnen, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Bis zur Französischen Revolution von 1789 waren Abweichungen von der Norm zwar als Verbrechen strafbar, dies war jedoch nicht formalisiert. Frankreich zeigte in der Praxis stets relative Toleranz und wurde nur dann unnachgiebig,
wenn es einen Vorwand für politische Verfolgungen benötigte, wie etwa im Fall der Katharer oder Templer. Obwohl es seit der Revolution kein Verbrechen mehr darstellte, war es zu einem formalisierten Vergehen geworden, was paradoxerweise zu einer deutlich rigoroseren und systematischeren Repression geführt hat. Diese Repression hielt an, bis die Linke 1981 an die Macht kam. Anstatt ihr einfach ein Ende zu setzen, öffneten Mitterrand und Badinter dann bewusst die Schleusen für Exzesse in die andere Richtung und wandelten sich von einer klassenkämpferischen Linken zu einem sozialen Linksextremismus, dessen Verbreitung in der westlichen Welt sie maßgeblich mitgestalteten. Ähnlich wie beim zuvor erwähnten Pleonasmus Heterosexualität kam es dann zu einer zweiten, noch schädlicheren Bedeutungsverschiebung. Dinge falsch zu benennen, schien der beste Weg zu sein, die Massen zu beherrschen. Anders als im Deutschen gibt es in fast jeder Sprache unterschiedliche Wörter für zwei identische und zweigeschlechtlich unterschiedliche Dinge. Im Französischen, Englischen und Spanischen wurde das erste Wort fortan für ein heterosexuelles Paar verwendet. Durch diesen Sprachmissbrauch wurde suggeriert, dass beide gleichgestellt seien, wodurch eine unsinnige Gleichberechtigung, insbesondere im Hinblick auf Kinder, behauptet werden konnte. Das heißt nicht, dass es beispielsweise keine Partnerschaft mit spezifischen Rechten und Pflichten geben kann, aber die Verwendung des Begriffs Ehe in diesem Fall ist völlig absurd. Denn die wahre Ehe war noch nie verboten. Jeder kann mit jemandem des anderen Geschlechts eine Familie gründen, selbst wenn dies aufrichtig geschieht, sofern der Kinderwunsch das Hauptziel ist. In diesem Fall müssen die Kinder, sofern sie nicht als Accessoires oder Objekte der Begierde und des Konsums betrachtet werden, an erster Stelle stehen, ebenso wie ihr unveräußerliches Recht auf Vater und Mutter. Außerdem genügt ein kurzer Blick auf die Straße, um zu sehen, dass viele aufgrund des chronischen Mangels an Sydney Sweeneys oder ihren männlichen Pendants mit dem Vorlieb nehmen, was sie finden. Und selbst mit viel Fantasie und geschlossenen Augen und manchmal auch Nasenlöchern dürften die Opfer, die beide Partner im Schlafzimmer bringen, zumindest in manchen Fällen, denn die Liebe hat ihre Gründe, die die Vernunft nicht begreifen kann, von vergleichbarer Intensität sein, und sie klagen nicht. Natürlich wurde uns all das im Namen der Liebe verkauft. Abgesehen davon, dass sich die biochemischen und psychologischen Wechselwirkungen zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen deutlich unterscheiden und es sich hierbei um eine weitere falsche Gleichheit handelt, ist die Vorstellung von Liebe in der Ehe eine relativ neue und alles andere als universelle Illusion. Ein Gefühl von Natur aus unbeständig und ein schriftlicher Vertrag haben nichts miteinander zu tun. Man kann also heiraten, ohne verliebt zu sein, und verliebt sein, ohne zu heiraten. Daher ist dieses Argument haltlos. Es handelt sich ohnehin um eine Debatte aus der Hinterhand, da die Ehe selbst, zusammen mit den auf ihr aufgebauten Zivilisationen, rapide verschwindet. Homosexualität hat damit natürlich nichts zu tun, und wir dürfen Folgen nicht mit Ursachen verwechseln. Es ist die Verwundbarkeit und Schwäche der Gesellschaft, die zu einem schleichenden Niedergang führt, nicht umgekehrt, und das gilt auch für Masseneinwanderung. Die Geschichte wiederholt sich, wie wir bei den Griechen, in römischen Orgien, in den Ausschweifungen von Versailles oder unter der Weimarer Republik gesehen haben. Die Normalisierung bestimmter Praktiken war schon immer ein Vorbote des Untergangs einer Zivilisation oder großer Umwälzungen. Tatsächlich wird jedes Mal das Kollektiv vom Individuum ausgelöscht, das, einmal korrumpiert, seinem Dopaminrausch hinterherjagt. Zwar gibt es eine marginale, angeborene Homosexualität, die nie ein Problem darstellte, doch durch die Entwicklung unter anderem von Chemsex können manche Menschen, darunter auch einige Heterosexuelle, zu einer perversen Homosexualität getrieben werden. Oder noch schlimmer, da die anale Pubertät kein gängiges Konzept ist. Und genau an diesem Punkt geht es meist schief. Wenn es in der Vergangenheit genügte, dass Eliten korrupt waren, um den Zusammenbruch einer Zivilisation herbeizuführen, muss die Korruption in einer Scheindemokratie auch die breiten Bevölkerungsschichten erreichen, die bereits durch die fehlerhaften Konzepte von Gleichheit und Menschenrechten geschwächt sind, was insbesondere durch Pornografie erreicht wurde.
Dies erklärt, warum die dritte Ebene des Zusammenhalts, nach Reproduktion und Norm, nämlich der grundlegendste individuelle gesunde Menschenverstand, zwar bis jetzt mehr oder weniger erhalten geblieben war, diese letzte Bastion aber mit der Akzeptanz des Konzepts eines dreidimensionalen Quantenalphabets endgültig zusammengebrochen ist. Abgesehen von den ersten 3 Buchstaben, die oft unbewusst in dieses Abenteuer hineingezogen werden, hat ein Großteil des Restes nicht nur nichts mit Normalität im etymologischen Sinne zu tun, sondern manchmal auch überhaupt nichts mit der natürlichen Ordnung. Abgesehen davon, dass viele der Betroffenen, deren Leid real ist, offiziell in psychiatrischer Behandlung sind und auf Kosten der Steuerzahler medizinisch versorgt werden, haben von Anfang an die schlimmsten Perversionen, von Bestialität bis Pädophilie, die sich sogar ihre Regenbogenflagge zunutze gemacht haben, versucht, sich an den Zug der Absurdität anzuhängen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Erfolg haben. Diese kollektive Illusion ist daher oft tragisch für schutzbedürftige Menschen, die häufig über die Ursache ihrer Qualen getäuscht werden, und gefährlich für die Gesellschaft. Ohne auf Verschwörungstheorien zurückzugreifen, fügt sich diese Situation in die Kontinuität der Zerstörung der westlichen ethnischen Einheit ein. Nach den Massakern der beiden Weltkriege, der Förderung von Feminismus und Abtreibung, dann der Masseneinwanderung und der damit einhergehenden Explosion des Drogenhandels. Es ist wie der letzte Sargnagel. Hinter all diesen Ereignissen finden wir, rein zufällig, meist dieselben Anstifter und Finanziers. Die Zukunft verheißt jedoch nichts Gutes für diese künstliche Gemeinschaft, die vollständig manipuliert wurde, um als Sündenbock zu dienen. Tatsächlich muss das System von Zeit zu Zeit einen Schritt zurücktreten, um Volksaufstände zu verhindern, indem es eine teilweise Zurückziehung des Penis um einige Zentimeter als Sieg darstellt, und wir können die Anfänge davon bereits sehen. Es ist die LGBT-Bewegung, die, falls sie sich nicht schon auf subatomarer Ebene durch ständige Unterteilung selbst aufgelöst hat, als erster Sündenbock dienen wird, um den Zorn zu kanalisieren.